Hello everyone! For today's video, ma-explore na sabta sa ABCya. And one of the example of interactive tools. So akong napili, dariya is ang same and differences. Tama ba? Different ba ay same and different. So, let's go. Let's play. Which two donuts are the same shape? So, ang triangle. Then, which two donuts are the same shape given which is the heart shape? The next is which donut has a different shape? Siyempre ang circle. Then daghan din na siya, no? Paano siya kabuok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? I guess 12. So there are which is the same color. So which is the sky blue. 1, 2, 3, 4, 5. 12 yun siya. The same color. Same color yan, which is the pink. Pink 2. Then, which donut has different colors? Which is the purple. Purple. Different color. Okay. Wala, guys. Ako ang idula. Kani siya is maka-enhance siya o kanang pag-ila sa bata sa mga shapes. Nang dali na maka-engage or maka-develop sa bata sa pag-ila sa mga shapes, especially sa grade 1. Kay, siyempre, bago sila hang palanaw, so ma-encourage sila og dula. Then, walang dula is, siyempre, makalain po sila unsang shapes na kanang same color, unsang shape na same sila og shape, unsang object, ganon. Then, di ba kayo po siya lisod, which is the, na-level na po siya sa lead. Ay, naman siya kanang, by grade gani siya. So, makapiligid ka. Dara is magama na ka og donut. Kaya gibali design. Choose a donut shape. Then, pick a frosting. So, makadula-dula po ka dara. Ito. Dara ako napilig kay ang heart. Then, color black. Sarap! For that size, sprinkle. Color black na dara, amen. So, yan lang. Bye-bye!